Good evening guys. Kamusta kayo? Sana ay okay lang kayo palagi. At ako ay okay lang. Tara, biyahe tayo. Time check guys, 11:30. Kalalabas nga lang natin. Late na nakalabas pero okay lang. Baka mag-extend na lang tayo ng oras ng ating duty. And kahapon nga pala hindi tayo nakabiyahe. Aking kanang mata ay namaga. Papagasolina muna ako. Sir, 200 po, XCS. Nakakuha na tayo ng first booking guys. Diyan sa may Baguio Session, Chowking. Good evening po. 179 saka 146 po, kung meron na. Good evening po. Sir Daniel? Daniel po. Okay. Ano po yun? 400 yung bill nyo, sir? 400 na po yung presyo. Sige po. Thank you. Sir, thank you. Thank you. Yes sir, hello po. Good evening. $395 lang po. 100, wait lang sir. Okay na po. Sir, thank you. Alright guys, next booking, McDonald's Session. Shoutout mga Grab. Ingat sa biyahe. Naka-duty kayo? Ayaw nga. Alright guys, nandito tayo sa Ligarda. Antay tayo ng next booking. Shout out papi. Hello po, morning. Ito po. Thank you. Wala masyadong bumabiyahe. Malinis ang daan. Bermuda Hills guys. Good evening po. Ay, good morning. Jollibee po. Thank you. Palalay na lang po baka mapunit po. Thank you. 684 meron na. 870 wala pa. Hi ma'am, morning po. 684 saka 870. Morning po. Ma'am Rhea? Okay po. 366 po. 6, wait lang ma'am. 20. Okay na po. Thank you ma'am. Sige po. Shout out. Next booking guys. Dito sa Labyrinth Ligarda.
Good morning, guys. 143 lang po. Thank you. Okay lang po. Thank you. Hello po. Good morning. Good morning po. Papunta na po. Morning po. Double check ko lang po. 277. Thank you. Pababa na, sir. Okay po. Thank you. Morning po. Thank you. Morning po. Kay ma'am. Okay po. Thank you. Morning po. Ma'am Andrea. Thank you. Welcome po. Time check, guys. 4:45. Ang bilis ng oras. Kakatapos nga ng deliver natin dito sa may Green Valley. Nakakamiss yung view na ganito. Pag nandun ka sa Atok, palabas na yung araw. Sarap eh, nakaka-relax lang.